Assalamualaikum. Hello all of my beloved students. How is it going? I hope you are feeling well. You're meeting with me, Miss Alfie, in Alfie's course. Today's lesson we are going to learn about the new topic. But before we start this lesson, don't forget to like, comment, share, and subscribe this video because subscribe is free. Nah, supaya dengan kalian subscribe channel ini, Miss lebih rajin dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang useful for all of you. Okay, don't forget to subscribe. Okay, now we are going to learn about simple past tense in nominal sentence. Nah, di video kali ini kita bakal membahas simple past tense dalam bentuk kalimat nominal. Okay, in the previous video we have talked about the simple past tense in verbal sentence. Now take a look the example. Nah, I have two pictures here. Di sini Miss ada dua gambar. The first one in 2020 and the second one in 2010. Kita bisa bilang dalam bahasa Inggris seperti ini. I am a teenager now. Saya adalah seorang remaja sekarang. Nah, di 2020 dia sudah menjadi remaja. Next, in 2010 berarti 10 tahun yang lalu. Nah, dia masih bayi. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini. I was a baby 10 years ago. Nah, saya adalah seorang bayi 10 tahun yang lalu. Jadi yang nominal sentence untuk past tense adalah yang ini. I was a baby 10 years ago. Next example. Take a look the first picture. 2020. Gimana dia sekarang? Gendut ya. Nah, in 2010 dia masih langsing atau slim. Gimana kita menyebutnya dalam bahasa Inggris? Nah, kita bisa bilang seperti ini. He is fat now. Nah, untuk kalimat past tense-nya kita bisa berubahnya he was slim 10 years ago. Ya kan, 2020 ke 2010 itu 10 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu he was slim 10 years ago. 10 tahun yang lalu dia masih kurus atau langsing. Sedangkan now, sekarang, he is fat. Dia sudah gendut. Oke, dia gendut. Next. Nah, in 2020, nah mereka berdua ini sudah jadi teacher, guru. Sedangkan 2000, di tahun 2000 mereka masih student. Oke, sekarang kita bisa gunakan kalimat seperti apa dalam bahasa Inggris? Kita bisa mengatakan they are teachers now. Sedangkan the second picture kita bisa mengatakan they were students 20 years ago, ya kan? Dari 2000 ke 2020 sudah 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu mereka ini masih students. Sedangkan sekarang they are teachers. This is the example of the simple past tense in nominal sentence. Okay? Actually, in simple past tense, for nominal sentence we use to be, nah, was, nah, dan were. Nah, untuk was kita gunakan for subject I, she, he, it, dan singular. Sedangkan were kita gunakan untuk you, they, we, dan plural. And the example, nah, she was sick last week. Nah, dia sakit minggu lalu. Now, for the negative form, we can say she was not sick last week. Dia tidak sakit minggu lalu. Untuk the question, we can say was she sick last week? Apakah dia sakit minggu lalu? For the answer, we can say yes, she was, or no, she was not, or no, she wasn't. Nah, take a look the next example. Nah, ini kita bisa bilang untuk positive, they were students 20 years ago. Mereka adalah siswa 20 tahun yang lalu. Ini kalimat positifnya. For the negative sentence, we can say they were not students 20 years ago. Mereka bukan siswa 20 tahun yang lalu. Mungkin mereka tidak sekolah, jadi mereka bukan siswa 20 tahun yang lalu. Next. For the question, we can say were the students 20 years ago. Apakah mereka siswa 20 tahun yang lalu? We can answer yes, they were, or no, they were not, or no, they weren't. Nah, ini adalah the example of positive sentence, negative sentence, and interrogative. Nah, next we can make the formula for the simple past tense nominal sentence.
The first one, for the positive sentence, we can use subject at first. After that, we add to be. To be-nya ini it can be was or were, and plus adjective, noun or adverb. Adjective kata sifat, noun kata benda atau kata keterangan. We choose one of them. Kita pilih salah satu. Boleh adjective, boleh noun or adverb. For the negative form, we can use subject plus to be plus not plus adjective or noun or adverb. Nah, for the negative we just add not after to be. For the interrogative, we can say to be at first, after that subject, and after that adjective, noun or adverb. We choose one of them. Okay, I think that's all for today. I hope you can understand my explanation, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.